पळयतात आसतले की जगभर जे पर्यावरणाक बदल जायत आसात आणि जे इम्पॅक्ट आसात हे आमी तुमी सगळी सोंसतात दिसान दीस आमगे जे लायफ आसा थंय आमी पळयतात की कितलेशेच कडेन पर्यावरणाक बदल जाल्ले आसा पावस मदींच पडटा तशेंच गरमी वाडटा हे सगळे जे आसा ते सगळे वाडत आसा आणि हेजे मुख्य कारण म्हणल्यार आमी पळयतात की गव्हर्नमेंट जे आसा हे मोठे मोठे प्रोजेक्ट हाडटात आणि ते प्रोजेक्टाक लागून जी झाडांचे कत्तल जाता तशेंच आमी आमच्या गोंयाकच पळयतात की हिल कटिंग सारखे लँड फिलिंग सारखे असले जे सगळे घडटा तेका लागून पर्यावरणाक खंय तरी गोंयच्या डॅमेज जायत आसा आणि आयच्यान एक तारीख ते 7 जुलय म्हणल्यार वन महोत्सव साजरो केल्लो गेल्लो वयता। हेच निमित्तान हांगा पळयात ते कामरखंड सावड्ड्या शाळा आसा प्रायमरी शाळा आसा थंय तेणी आयज वन महोत्सवाची सुरवात केल्ली आसा। ल्हान ल्हान जी माणकुली भुरगीं आसा हेणी आयज हांगा झाडां रोयल्ली आसा। तशेंच जे हांगचे पयलींचे जे एक्स स्टुडंट आसा ह्या शाळेचे तांकां जी आतां प्रेझेंट जी स्कुलांक भुरगीं शिकतात तेणी तांकां झाडां वांटप केल्लें आसा। तशेंच तेणी झाडां लायिल्लीं आसा तशेंच शाळेच्या भुरग्यांनी स्वताक बी झाडां घेतलेलीं आसा। आतां हांगा एक दिसून येता की 1 ते 7 जुलय म्हणल्यार आमी वन महोत्सव सुरवात करता। आमी सपोज हे भुरग्यांक ते वर्सभर समज झाडां लावपाचें सारखें प्रशिक्षण दिलें जाल्यार ही खंय तरी भुरगीं मुखार वचून खंय तरी पर्यावरण प्रेमी जातलीं।